أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عذاب ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت
في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masya Allah. Main si Robi kuyo emang bu. Itu emang supaya karena ibu lah apa? Ibu mencela Quran itu tentang memastian se. Ibu lah apa? Jadi gak panjang emang se. Yo gitu sama ibu ya. Tadi ada ayat sejadah awan asujud itu sunnah ya. Tergantung kesepakatan Pak. Karena minggu pertama ala sujud, hari itu kan mau ulang hafalannya nak sujud. Bisa ke sujud lah. Kali 2 minggu wak sujud. Ya. Daun waru nan love. Ada ibu empat nama ranti, ada nan lajik sesuai kesanggupan. Karena tadi bersama ubi baranti. Ada ibu yang baranti, ada ibu yang lajik batu ibu. Batu keduanya tergantung kemampuan nafas ibu. Kalau ibu sambuang lebih tamu. Nah, kalau baranti situ bulia itu daun waru ibu ya. Adakah ibu yang ibu bapak yang akan setoran hafalan pagi kok? Yang lama mempersiapkan mungkin di rumah. Kalau indah awas sambuang tabarok sama amayatasa sambuang teh. Jadi kalau ada kartu beko tasiso untuk ibu ya kamalajian setoran hafalannya boleh ya bu ya. Amayatasa Pak Bu awal juz 30 juz amma sebab awalnya amayatasa juz amma ya Pak. Ya pendek kan? Paling yang belakang Pak Tibi. Amma yatasa'an. Tidak tiba Pak Yusuf 9. Ayo tiba di alam Pak. Istri anak bak. Masuk Bu. Amma yatasa'an. Mari Bu Bapak. Alah siap angok Bu. Sesak je deh. Kada usah cerita waktu lu kok ada cerituan. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda wal jibala awtada
شهدا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتني كنت Paranti wa di daun waru cie. Awak lulur saja bahasa. Lulus Pak. Lulur. Di korimba paranti cie nabu. Sango. 1 sampai 5 dah. Coba. Inna 3 4. Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sakinya bagile coba nanti wak cik lagi kafir. Yaumayan 3 4. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lihat mau jual apa
kalau kiradan kuliah dana ibu bapak. Bebas. Pas anda ibu pindah duduk, pindah ibu ke jendela tubuh dia gitu ya. Suruh 10 biji ibu nahan kaki di bawah ibu gitu tujuan salah bu. Cek lain. Tabarok awal justru 3. Bukan ayat. Alah patah-patah di dalam baca juz mah. Apa payah? Ah, awal juz 29 Pak. Awal judul 9. Tabarokal. Oh. Iya. Ayat yang biasa-biasa baca ni ulang pagi punya Pak. Kau dah tahu apa dia? Apa ya? Aku aku Tabarakal. Aduh ya Allah. Mari ibu bapak 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Ahsanu amala wa huwal azizzul ghafur. Alladzi khalaqas samawati tibaqa wa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Farjil basara min tujud. Summa rji'il basara karratayni yanqalib ilayka basharun khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bil masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ja'alna belum? Tidak. Berarti ulang dari waja'alna. Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir. Idza uzi'a takadu tabayyanu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum jazatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu lawla nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tabaru bi dhanbihim fasawfa li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Iyo kamang kampih paru-paru ada begini bu. Paru-paru awak yang kamang kampih iyo bu. Iyo itu baal bu bidan. Kalau paru-paru itu kamang kampih, ini baal. Jalan. Pakai rajo ini. Itu sama olahraga waktu mah. Oh. Ya. Jadi sarupa awak maraton. Ya, olahraga. Ya. Awak biasa olahraga jalan kaki Banyak ini. pergerakannya. Olahraga jantung. Sambil melatihnya juga ya bu ya.
Oh gitu, masya Allah ya. Itulah Pak. Ya, Kalau betul. ngomong Bapak dengan keahlian surah, ibu-ibu beda-beda, Bapak beda-beda. Kalau bercerita soal kadai, bukan soal lapau, soal pun juga Pak ini. Belum cerita kok bakal pengalaman dia, kok pakar kadai kok gitu kan. Soal makan. Gitu kan. Kalau soal jahit menjahit, soal fashion gitu kan, bakal akunya ciptanya di Pak Zal. Dia macam-macam yang awak ibu ya. Soal makan lah kecil jauh ibu-ibu Epa. Soal baru ya tuh ya, masya Allah. Pagi minta makan masak-masak dah tu. Ibu sama Kim ibu banyak mengecek gitu ya. Ibu pas ikut nasi lu masak dah dia nak makan. Supaya Pak ya. Semakin kita banyak mengecek ibu gitu ya. Tergantung yang ibu sabui anapo. Kalau yang ibu kato-kato yang keluar ibu itu hal-hal yang positif ya, mengungkapkan kebaikan-kebaikan kurang, mengingat balik kebaikan-kebaikan kurang gitu ya, bukan kebaikan awak lah kayak dia ibu ya gitu. Itu tuh justru menjadi pahala deh awak. Doa ya, Iya. doa. Iya. Jadi jangan khawatir ibu banyak mengecek banyak dosa, enggak bu, jangan khawatir ya. Kecuali kalau ibu kata-kata ibu memakai ejaan orang itu yang dosa. Ya. Tapi kalau kata-kata ibu hal yang baik yo, Itu doa. kata yang baik yo, ibu ingat kata-katanya pokoknya itu justru di pahala deh. Amin. Nah, iya. Udah sibuk ibu rumah tangga. Alah. Kadang-kadang ya Pak ya. Ya kalau enggak, kalau disimpan setahu ya Pak ya, nama mboknya hati gitu nah. Dia harus Penyakit, diungkapkan, harus mencerita gitu. Jadi penyakit kali Iya, Pak. jadi penyakit ya betul. Ya. Begitulah. Apa ibu nak bunyi-bunyi pagi ni? Wala ini dia. Iya bu. Al-Qalam Nun. Ibu setoran. Jadi silakan ibu. Siapa yang menunggu hidangan? Nggak boleh kamu kulo tuh Pak. Beneran nih ibu kok alasan nih ibu kok dulu. Al-Qalam dia tuh jadi ibu. Asal sudah surah Tabarok tadinya Pak. Mungko surah Tabarok tadi. Surah Al-Qalam Nun. Dia nyu setoran. Jadi ibu-ibu kok ada yang lah mempersiapkan hafalan. Apa-apa pun kuliah. Ibu apa lima. Ya Yuhan. Ya Yuhan itu. Nun mukonya Pak. Oh, Nun. Di muko yang tadi. Ini tadi bukan. Aku gak tulis tuh. Ya, bisa. Ya, betul. Pendek ibu lah. bi'ayyikumul maf'ul inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili Coba bola. Ya, ya. Betul aja. Cuma boy ibu agak boy mesti. Bilang ya. inna rabbaka huwa a'lamu biman Atau sesalah tuh. Mungkin dari ibu tak pengaruh dia urut tak bawah. Bimau bola. Lanya tak tambah dah. Bola. Jangan bola nak bola. Bola. Dola. La tasbih biasa bu, bukanlah Allah. Bukanlah Allah ya bu ya. Ulang sekali. inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu wa yudhinu Fayudahinu
Atau biasa sekali lagi. Waddu. Waddu law tudhinu Sekali lagi. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla Ini jadi belajarnya pun hafalan pasnya orang sendiri. Kan dia membantu sedikit, dia ingat lagi. Kalau setoran tak boleh dibantu dong. Kamu setoran. Ini mental. Iza Utulim ba'da zalika zanim wa kana zamalim wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin pendek. sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimun lima enam lima fala yastasnun fataqallafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun Panjangna. asbah فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن لا Anil bukan anil. Anil. Itu ain dibutuh. Nyukin. Jangan dimulai an. Apa? Anil itu. Ya. Paham? Ya deh. Jangan nyala, baru sampai situ saya enggak. Ayo yauma alaikum miskin Oh, sampai situ. waradau ala haqqin qadirin alamma ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun Masya Allah. Sampai Ibu Buluan. Ibu lanjian siapkan di rumah. Besok Ibu lanjian loh. Walaupun dapet Ibu di muayai, alhamdulillah. Dua ayat ini bisa minggu ke Ibu sibuk orang banyak malayan. Alhamdulillah. Itu masalah. Ibu di Iza gitu ya. Ibu di Iza akhir tahun di ayo bana sabuah orang balanjo. Ayo ayat Ibu dapet. Alhamdulillah.
Buza tu banyak lah kepalanya berdua. Ini salah-salah. Apa saya baru tahu. Macamnya dia berdua nak. Kayak gitu. Dia lah. Muat ni. Iko kan yang awak ngulang hafalanku Pak, yang apa tuh? Awalnya dulu tuh kan saya sudah tasin pesamu, ibu-ibu kok yang meminta. Ya. Ibu meminta, kami setor hafal. Awalnya di setor hafalan berkembang sampai kini mau ulang hafalan bahasa Musamu. Tuh tetap ibu-ibu menyetor. Saya kok awalnya dulu tuh dari setoran hafalan tuh ibu-ibu minta. Tapi kalau nggak bisa. Dari ibu-ibu tuh. Dari ibu-ibu untuk ibu-ibu. Tapi apa Pak? Dan kasihnya dari beliau yang meminta, Iya, tak ide, ubi yang kan? majak dong. Ide kan. Aku sebentar ke penyelenggaraan jenazah lah meminta deh. Memang luar biasa. Itu yang paling wajib Bukan benar. penting mana. Iya. Bila tu Ubi Malaysia. sedang menunggu. Ayo. Hari Minggu. Beliau sedang merapian. Oh, gitu. Dia sedang Bila membicarakan Malaysia. dulu kamu mulai gitu kan. Persiapannya dulu. Banyak gitu. beralih, Bu. Banyak beralih. Bu, tentu masing-masing mau kain kapan di sana. Nah, dipersiapkan. Nah, awak siapkan dari Kapan situ. kapan tuh banyak orang sama bawa. Banyak kau. Tak bali-bali lah dah. Tapi yang awak siapkan memang kain panjang tuh awak siapkan. Ya, ya. Tak bali lah. Kami di rumah saja. Ya, di perintah itu pakai boneka receh. Kami lah di dalam kompor gini. Lagi lah bapa Oh, susun. lah siap ibu. Masya Allah. Kan di dalam kompor tuh ada kain Mantau panjang. yang terpakai. Ada apa namanya kain yang jarang tuh. Kain yang jarang, iya, selendang. Alado ada kasur. Nama siap kan. Oh, itu Nah, kasur. dalam kompor jadi memang kalau Pak Zalamo dulu. Kasur khusus. Nah, itu dalam kompor warna ungu warnanya. Mana ungu ya, Masya Allah. Enggak sini. Iya. Jadi jika nak buat kalau tetangga nak punya boleh pinjaman juga. Iya. Kan kita nak bazar. Iya, iya. Apa kau boleh lihat? Gitu. Jangan main itu ya. Disulang ya. Saya tua je lah di Enggak, nama doi kau nak. Nama pinjam pun nama balik ya. Dah tak ada. Bila juga kau pulang Bila ni kau mamayan yang pinjam Bila ni kau Tapi Keluarga tu. Oh itu lah. Ibu kami boleh minum Silakan. Iya, iya. Jadi Pak. tapi yang biasanya yang kejadian nggak siap-siap. Itu ya Pak ya. Biasanya tiba-tiba tak kaju saya gitu. yang namanya Ramadan. Tiba-tiba pas ayam apa saham lagi gitu ya. Ya, tak kena kaja. Pakai jahe tu Bu. Kau yang tak pakai jahe. Oh dia tak suka jahe. Kau nyoko Pak. Kau jahe nak. Nan managiah tu ikut Pak. Bismillah. Kenapa jahe kau? Jadi Yuk. Apa tu? Itu kue. Lapang atau apa di gue nyoko. Iya ya mana. Kalau Ubi nanti mati, Tobi. Bio bayar nyale nanti kasih pun kalau Ubi mati dari kini kau tolong gitu ya. Nah kalau di kubu aku nanti Ubi akan wasiatkan kepada keluarga mantan ke kubu apa di Japai. Ya betul. Lainnya ya. Ada hadisnya sahih. Saya itu. Kalau Ubi nanti mati padusi cukup sampai rumah saya. Mantan ke kubu. Sampai saji lah. Tamaswa aja bini-bini Ubi nak. Malah pengen saji lah nak. Nah, bini. Bini gawe. Apa? Ya tanya itu bagi ku Pak. Lama Bi. Dia ada anunya. Bi. Jadi nak boleh awak mana? Oh, Bukan tak Iya, boleh. boleh Bukan tak sih. boleh dikhawatirkan. Takut orang-orang. Pertama, iya enggak disalahkan perempuan karena Allah menciptakan perempuan dengan hati yang seperti itu. Berbeda punya laki-laki. Laki-lakinya enggak kemurahan oleh itu, tapi perempuan mengungkapkan perasaan, cara mengungkap emosi itu dengan air mata gitu ya. Kalau nak nangis apa? Pertama, perempuan bapak nak kuliah, bina izinkan. Bina mau kuarato sadonya enggak sadonya pada si muda itu, tapi kebanyakan muda itu. Pertama, membawa perasaan ketika kubu atau boleh kalau masuk dia ke dalam abad timbun tu atau merawang tu enggak ya alhamdulillah kalau tidak alhamdulillah Ada yang pingsan. Tapi ada. Orang nak tahu. alhamdulillah kalau tidak kedua indah menutupi aurat sempurna itu salamu itu kayak tampak sekaki bersih mah jadi kalau biswa ibu masuk jo di kecuali ibu jadi biarnya sampai dari kini kalau ibu langkah Ekos kaki. Aduh ya. ibu apa jadi pertama ibu tutupi aurat ibu sesempurna-sempurnanya. Kalau Ekos nak kaki bisa benar. Ekos kaki benar. kos kaki pakai kos kaki.
Yang boleh nampak dia muka tempat tangan. Termasuk jilbab ibu tu bukan jilbab yang talalai rambut kau keluar rambut kau. Bukan, itu mana yang pakai beko. Nama kabeh pokoknya nak sempurna. Jilbab itu nak menutupi sampai ke dada. Itu Itu tuh salamu proses penguburan tu. Salamu ado surang seperti yang mudah itu di kaku buat tu. Tidak menutup pantat saja, tidak boleh kalau dalam apa. Menutup aurat tapi menampakkan bentuk tubuh. Tu Tidak boleh kalau memang selalu ibu kan mau orang kaki ni kan nak nampak kan dari situ kami nak nampak deh kami doh baa bantuan itu ibu kita baa bantuan langan ibu baa bantuan kaki ibu ndak itu yang menurut orang Jadi kalau orang tu datang yang beko yang jadi mai kok kalau baca dia mai itu yang disiksa bisakah Ubi menjamin orang yang tiba boleh nak kemudian itu? Ubi nak sesuatu, cuba saya kubur dua, biar aja jalan dari kini payah lah. Jangan tiba pada sini kubur Ubi lah. Tapi ini nak Pak Ustaz, orang mengungkapkan keprihatinan, bukan mengungkapkan apa namanya ni, perasaan berdukanya itu dengan keluarganya dengan ikut kekuburan itu. Misalnya dia mau nak aja mungkin menyembayangkan dia tunggu di kuburan aja kan awak kebanyakan begitu misalnya Iya sih, apapun alasannya, kalau emang lah pokok dikeluarkan ngecek iko wasiat dari almarhum, pastinya kemana? Iko lah permintaan dari almarhum. Tapi gimana Bi kalau misalnya Nabi menjanjikan begitu? Iya, dua tapi dua. Tapi lagi menjalankan pahalanya. Bisa membawa. Ini mantap ke kubur. Tentu laki-laki. Ini kue. Itu kan bukit. Tentu laki-laki. Boleh ya? Oh enggak Iko. Boleh gue Pedang, masak dia kubur, pedang. tinggal sih video tuh. Ya nggak mungkin ikut ke dalam. Katanya lebih awak pulang. melihat Indah, proses cepet, kuburan, dan tapi untuk proses. menanamkan hati awak kalau awak nanti juga akan begini gitu loh. Jadi tak bisa introspeksi. Iya. Ya apa namanya ini? Buka diri awak. Itu yang bisa boleh tadi. Ubi nak mengukur atau sadonyo. Ubi nak ngejaan kalau ibu-ibu yang bapak yang lah mereka termasuk enggak. Tapi apakah Ubi bisa menjamin keberadaan semua perempuan itu seperti ibu-ibu yang di sekolah? Daripada Ubi memberi peluang dan lapis surang dalam mantan waktu itu orang tuanya meninggal gitu kan. Jadi Safik. Jadi pas orang tuanya meninggal kok nyebutin di WA-nya. Kalau seandainya ada yang mau mengantar orang tua anak ke kuburan, tolong selamatkan adiknya, apunya, jangan sampai ada yang mengantar orang tua anak yang tidak berpakaian tidak Islami, tidak menutup aurat, anak tidak menerima. Kalau datang hanya kalau tidak berpakaian itu bagi perempuan anak tidak terima. Atau benar peraturan diwasiatkan boleh apa sih supaya kita lakukan berjalan itu. Berarti lakukan pasti kan gitu ya. Nggak ada cerita yang tiba-tiba pakai apa. Boleh tiba lah, tapi kita lakukan. Ini ketentuan itu untuk keluarga. Oh bukan. Bukan Semuanya. Itu bukan ketentuan Bu. Banyak. Apa ya? Itu hadis. Hadisnya kok sahih Bu. Kalau Safik itu juga sama Sultan. Kalau misal ingin tahu mana Sultan beda kalau Sultan. Tapi pun sedang. Yang tentang para ibu mengaji itu mah ibu mengawal jenazah ibunya. Nah, cerita Iya. Boleh sesudah. Alun cara penyelenggaraannya itu ala sesuai sunnah tak? Boleh. Jadi kalau nanti ibu ingin awak latihan penyelenggaraan jenazah Nabi mulai dari mentalkinkan la ilaha illallah membisiak Tuhan sampai nanti di kuburan. Ibu pengen Ubi akan siapkan sesuai sunnah. Kalau beda, bego dari yang biasa. Jangan komplain ibu. Ikoin sesuai sunnah. Ubi lah merangkum berdasarkan hadis-hadis yang sahih, apa yang dibaca, apa yang kalau misalnya ibu kata, biasanya ibu mendeko, iko ibu baca. Kalau bina masuk dalam hadis, nak bisa sampai ibu lah. Enggak, tapi kan Biko, ini kok kan awak yang melakukan itu mungkin melenceng Pak Lulihan. Tuhan. Itu tuh tujuannya kalau ibu ingin nanti wadah pelatihan. Jadi Kedua memmelodi. Ibu dulu di kampung jajan sampai saat ini masih muda itu. Iya. Kalau yang meninggal
misalnya laki-laki yang meninggal, pakunya memandian, anak pisangnya memandian, kemanakannya memandian biar padusi. Sampai kini masih terjadi gitu. Masih Bu ya. Mungkin Dan masih banyak loh, Bu. kan waktu bapak yang meninggal pacarku itu kan memang anak ibu karirnya dengan mulai tak boleh, anak perempuan tak boleh mana baru pertama ibu di keluarga ibu yang tidak boleh memandikan perempuan. Nah, jadi Kecuali memang istri. Istri lah setelah selesai baru cuma malam nikah. Oh, iya. Tak boleh di saat apa tuh anak laki-laki yang Iya, diutamakan. Jadi baru pertama aku lagi keluarga ibu tuh waktu mengafani tak boleh dicari orang perempuan kan. Oh dulu kalau sampai kini di kampung kami tak buka sih mama mengafani Di tangan orang Rami ya Pak ya. Iya, Nah, ya. padahal itu tuh meriti kesakitan nah kecil Ustaz. Kalau awak cari bukan mau ribu awak cari nyawa kan awak mana kira mencari orang bawa pokok berdua kat situ tuh. Itu tuh mama nangis lah meriti si mayat tu mencari auratnya tak buka. Sabarnya yo. Ya. Di ruangan khusus. Makanya sebenarnya. biasanya kalau orang tuh pasang kapan tuh ditutup pakai kayu. Iya. Siapa perempuan yang ngurus laki-laki yang Ada ngurus. bu kasih keluar lah dulu bu keluar lah. Kadang Ya. seolah-olah jadi tontonan. Laki-laki perempuan Dan itulah tutup menjadi dia. budaya. Itu salahnya. Seolah-olah itu tuh. Jadi ketika awak lakukan sesuai sunnah, seolah-olah di masyarakat tuh aneh. Itu tuh yang ingin ubah sebenarnya. Biarlah aneh awal-awal sampai ilmunya kita. Masyarakat kan lama-lama paham. Aneh kan lebih benar. Ya. Bukan sultan matanya kan. Orinya kan memang ada awalnya tuh. Sama kayak mayat sudah masuk dalam kubur, kita nggak boleh pulang. Kita mesti banyak mendoain dia. Doa. Nah, supaya pasti kalau lusa juga ngomong gitu. Berdoakan Tapi dia, ada juga, Bi, doakan. ada juga kejadian. Dia orang boleh katakan orang taat agama lah. Bilang alim mungkin belum ya. Waktu istrinya meninggal, tak boleh orang lain mandiin seorang. Malah dulu dalam Suami boleh mandiin istri. Kalau bisa. Enggak, tak boleh orang lain. Kecuali dia. Mungkin kebetulan itu kesediaan kali apa? Malam-malam. Enggak, itu enggak yang tanya apa itu. Atau ada sesuatu yang tidak ingin diketahui Nah, orang. iya. Atau pertanyaan apa itu? Memang ada sunnahnya seperti itu. Memang pertama itu memang syarat utama orang yang menyelenggarakan adalah orang yang bisa dipercaya dan bisa menjaga segala yang dia lihat di saat yang disaksikan saat itu. Mungkin di saat itu apakku atau ibu istrinya kok Istrinya meninggal. apakku mungkin di saat itu inyo tidak punya kepercayaan kepada ahli Kepada yang lain lah gitu. Nah, sehingga inyo memutuskan untuk surat. Awak tidak tahu loh. Dan itu keputusan ada di tangannya. Bisa nutup Boleh. aib juga. Ya, boleh ya, boleh. Boleh. Boleh ya. Dan awak tidak tahu loh dia pak kan Iya, situasinya pak gitu kan. Dakwah intinya gitu kan. Tapi ilmu kan ada aib. Yang penting inyo ada. Yang penting ada yang menyelenggarkan. Ada. Penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayah. Yang penting ada yang mewakili. Ada yang- Yang wajib itu kalau suami istri suaminya gitu kan. Kalau tidak ada buku baru ahli waris. Tapi yang wajibnya itu yang lebih utamanya itu iya seperti itu tuh. Ya benar ya. Nah, tapi kalau kok dapet gitu kan, karena kan agak bareng ya Pak yo.